समस्त को नमस्कार मो विनय स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग केमती अच्छा समस्त आशा कर समस्त भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने जाऊँगी केमती आम लाइफ रे शत्रु माने सब सृष्टि हुआ विभिन्न प्रकार तो गोटे गोटे घटना सृष्टि होता अनेक प्रकार शत्रु तो गोटे जिनस आज मो निजस्व अनुभूति आज आपण सहित सेयार करुँची बापा पकेट रु बापा आमर जड़े जाती जो कम जाती बाहर को आसला पकेट रे से किसी जो पैसाटा थाए सेटा कहीं छुअती बो तो आमर बिल्कुल पकेट रे लगे बोर भय थाए सब बापा को से केबे लगे जदिव पकेट रे लगे ताले से लोक हूँ मुझे जे कि 50 टंका उपरको केते बापा पकेट रू मुझे एमती बापा मत सब पैसा दिखती 20-30 जहाँ खर्च को मोर दे दिखती जिते मु कॉलेज जाए भी 50-100 दिखती ना ये दिखती जे अलग छुआ मैंने सब खाऊ मो छुआटा से चाहिए रही से मत पैसा किसी दिखती तो दहीबरा गुपचुप होला एमती खाईदेबू कि बाहर बेसी खाएनि मुझे घर खाई जाए जो कोचिंग जाए सका टिफिन नहीं जाए टिफिन करके कॉलेज सारिक पलि आसे घर को 2टा भितर घर आसी पहुँचिक भात खाए कुचित खाए केत इच्छा है गुपचुप टे खाइली ना ना पलि आसे कारण आम घर ठू कॉलेजटा ये 2-3 किलोमीटर रास्ता तो सांग मैंने छाड़ सुखा जिते बड़े बापा कौन करती हाँ पैसा बापा पकेट रे थाए गोटे दिन कौन है ना बहुत सारा पैसा पकेट रे अच्छी बहुत माने मतलब मैंने एमती जाते तो मोटा पैसाटा पकेट रे रखिए 5,000 कि 3,000 एमती 500-700 1000 ए भितर 1000 भितर पैसा पकेट रे थाए तो जिते बड़े आमर कौन है ना गाँ भितर छात घर थाए सब गुहाल फल थाए घर थाए एमती आउ घर ठू आम गाँ भीतर घर ठू पोखरी जो एबे आम जो नुआ घर करके अच्छु से आमर फार्म हाउस टाइप रो 2टा घर थिला आजबेस्ट घर थिला से कबाड़ सरका सब लगी किंतु बाहर जो आजबेस्ट घर ना बाहर जो बेरेंडारे अरुगुणी थाए बापा जड़े जाते से अरुगुणी रे सब जो आमर गोटे रस्सी जो फिता टणा है आजबेस्ट बंधा हो जाए आमर कपड़ा पत्र वर्षा दिन प्रायतः कपड़ा पत्र सुखिब से बापा आइले पैंट सार्ट सेमती पकई दिखती ओढ़ई दिखती मु सफा करे केते बहुत सफा करे तो कौन है सांग मैंने मु बाबा पैंट सार्ट कपड़ा सब पकई दिखती माने से आम पुराणा घर ठू नुआ घरटा टिके दूर जोटा पोखरी साइड जो सब बिल थी आमर पोता है घर होता माने जो बादाम कखारू धान फान सब गाँ भीतर घर जगह हुए आम समस्ते रहू सेठी तो ये सब आमर सब चाष जिनस सब ये सामग्री तक रुहे तो से मत भी एत मु बड़ ही न था माने मोर को क्लास एटा से 10th बोधे +2 हो नाला से 10th से स्कूल टाइम रो कथा तो आम घर पाखापाखि गोटे पिला कौन कर सब मार्क मार्च कि आम बापा पकेट रे पैसा रोचे बापा पैसा पैंट सार्ट नहीं सेठी एमती रखुंट बोली सी जो लक्ष्य रखी सी गोटे दिन कौन कर पैसाटी नहीं आसी बाबा पकेट रू बाबा जो आउ थे मत पैंट सार्ट पिंधिकी बाहर हिंदी कड़े बाहर को जावाई जो देखिले पकेट रे पैसा नहीं कहले अरे तेर पैसा कौन है कहले बिनी तो नबनी कारण मुझे नेबी 50 टଙ୍କା तौक न कहीकि आदियो निए ताले अधिक पैसा किसी दरकार थे मुझे ताले बापा कहीकि दिए कहीकि निए मोर आज यहाँ दरकार जो मैंने मोटा आंकर मोर किसी पैसा दरकार थी फर्म फिलअप है कि कौन फीस है तो सेटा को मागे कि दिए बापा को तो नुहे घरे मागे बो को मागे बो दिए बापा जिते देखी पैसा ना बापा पूरा आश्चर्य कहले बिनी तो नबनी पैसा एला कौन बो भी आमर लगभग तापर आउ कि बापा पकेट सेमती पैसा पत्र नवा दवा एमती करती मुझे से जिन करे बापा पकेट रू तो सांग मैंने जिते एमती बुझाबुझ एमती जना पड़ा जो कहते सत के लुचि रुहे कौन सी गोटे कहीं जन एमती देखी ना कौन तो कहले हाँ से जो अमुक पुओ माने गोटे पिलार ताप ना धरी कहले से पिलाटे जाइला तुम घर को बाबा से पचारे पचारा प्रथम नाई नाई कला बापा थे माड 2टा थोइले आपे आपे सब सत बाहरी आसला जिते सत कहला से
ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ନିହାତି ତୁ ଚୋରି କଲୁ, ଚୋର ହେଲୁ, ଏଇଟା କହିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ କି? ତାପରେ ସେବେଠୁ ତାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଟାଇପ୍ର। ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ଜାଣୁନି ଯେ ନାଇଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା ଥିଲା, ମୁଁ ପର ଘରେ ପଶିବାଟା, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ପଇସା, ପକେଟ୍ରୁ ପଇସା ଆଣିବାଟା, ସେଇଟା ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ନା ମୋ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଶାସ୍ତି ପାଇଲି, ସେ ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ ଆସୁନି। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା କ୍ରୋଧଟା ବଢ଼ୁଛି ବେଳକୁ ବେଳ ଯେ ମୋତେ ସେ ଲୋକଟି ବାଡ଼େଇଲା। ଆରେ ତୋତେ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲା? ବିନା ଦୋଷରେ ତ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ନା, ତୁ ଭୁଲ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତୁ ତାପରେ ବାବା ତାକୁ ଆଉ ପଇସା ବି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାର ସେ ନେଇଯାଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ତ ସେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲା, ଏତେ ବି ବଡ଼ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଗଟା ତା ଭିତରେ ଥାଏ କି ଏ ଲୋକ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲା, ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଚୋର କରିଥିଲା। ଆରେ ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ, ତୋତେ ଚୋର କହିଲା କି କ'ଣ? ଚୋରି ଚୋରି ତୁ ସିନା ଚୋରି କରିବାରୁ ଚୋର ହେଲୁ, ଯଦି ଚୋରି ନ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଚୋର ହେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଶତ୍ରୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନଥିବ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବା, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗହଣା କିଣା ହେବାର ଥିଲା, ତ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପଇସାଟା ଆସେ, ସେ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସା ଯେଉଁଟା ଆସେ ତାଙ୍କର, ସେ ପଇସାଟାକୁ ସେ ମନଇଚ୍ଛା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ପଇସାଟାକୁ ସମ୍ପାଦିକି ରଖିବା ସେ କଳାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲି, ଦେଖିଲି 10,000 ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଲି 10,000, ତାପର ଦିନ ଦେଖିଲି 8,000, ତାପର ଦିନ ଦେଖୁଛି 7,000। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କଲି, ସେ ପଇସା ସବୁ ନେଇଗଲି। ତାପର ଦିନ ବାପା ଦେଲେ ପଇସା ଖୋଜିଲେ, କହିଲେ ପଇସା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। କହିଲେ କାହିଁକି ନେଲୁ? କାହା ପଇସା ସେ? ମୁଁ କହିଲି ସବୁଦିନ ପଇସା ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ନେଇକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ହେବ କେମିତି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାପାମାନେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଯେ ମୁଁ ସେ ପଇସାଟା ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବେଫାଲତୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆମେ ଟାଣିକି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଦେବା, କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଦେଲା, ତ ପଇସାଟା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଆମକୁ। କାରଣ ସବୁ ମଣିଷ ପଇସା ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ବାବା ଆମର ଏମିତି ନାହିଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ପଇସା ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ବହୁତ କମେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ରହେନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବେଶୀ ସମୟ ଟିକିକି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଟାଣିକିରି କିଛି କାମରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲେ ପଇସାଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଏମିତି ଏଇଟା ସେଇଟା କିଣିଦିଏ, ତ ପଇସାଟା କାମରେ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ଅବାଟରେ ଯାଏନି। ତ ଏଥିଲା କିଛି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।